सबसे बड़ा नेत्री सुषमा स्वराज जी का याद आती है। मैं सांसद हमारी जुझारू लीडर माश्री स्वराज जी को मैं मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। और दूसरा प्रोग्राम है, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा दिल्ली घूमना पड़ रहा है, उनकी जाने का जरूरत भी है और दिल्ली में कमल खिलाना भी है। मेरा साथ एक्स मेयर रविंद्र गुप्ता जी है, एक्स डेप्यूटी मेयर राजेश राभारिया जी है, हमारी साथ कन्वेनर प्रवीण कुरारिया जी है, और खास करके এখানে আমাদের বাঙালি সেলের কনভেনার স্বরূপ মাইতি, को कन्वेनर दीपक सामंत और प्रवासी कार्यकर्ता आया है बंगाल से, हमारा विवेक सोनकर जी, हमारा एससी मोर्चा का बड़ा नेता बंगाल का राजकुमार जाना, किशोर तरफदार, विकास जी उज्जैन, सबको मैं मेरा दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। আমি বাংলাতেই বেশিটা বলবো, তারপরে কয়েকটা হিন্দিতে কয়েক লাইন বলবো, কারণ এখানে আমার প্রিয় বাঙালি কমিউনিটি, আমার প্রিয় বাঙালি সমাজের হাজার হাজার মানুষ বসবাস করেন এবং আমার কাছে যে ডাটা আছে এখানে 70-75 হাজার কারিগর বিজনেসম্যান বছরের পর বছর ধরে তারা এই এলাকায় কাজ করেন, কারণ পশ্চিমবঙ্গে তাদের ব্যবসা এবং কাজের কোনো পরিবেশ নেই। তার মধ্যে এখানে বেশ কিছু মানুষের ভোটার লিস্টে নামও আছে, তারা এখানকার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন, আর একটা বড় অংশের নাম পশ্চিমবঙ্গে আছে এবং সেখানে তারা ভোট দেন। हरियाणा का जीत हमारी है, महाराष्ट्र का जीत हमारी है, अब दिल्ली का बारी है और 26 में बंगाल का बारी है। আপনারা করল বাগে भारतीय जनता पार्टी के जितिए दिल्लीते विश्वासघातक बेईमानদের যে সরকার 10 বছর ধরে দিল্লিকে लूटेছে, সেই लूटने वाला सरकार को अब उखाड़ फेंकने का काम करेगा। আমার প্রত্যেকটা ভোটার, বিশেষ করে সনাতনী ভোটার, আমি তাদের কাছে আবেদন করতে এসেছি যে প্রত্যেকটা ভোট আপনারা দুষ্যন্ত গৌতম জিকে দেবেন। दुष्यंत गौतम जी एक साधारण प्रत्याशी नहीं है, वो भाजपा की महामंत्री है, राज्यसभा का एक्स एमपी है, बड़ा नेता है। उनको उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। তাই मोदी जी मनोनीत प्रार्थी আমাদের বড় নেতা दुष्यंत गौतम जी के আপনারা 1 নম্বর বোতাম টিপিয়ে हमें ভোট দেবেন। ভারতীয় জনতা পার্টি দিল্লির উন্নয়নের জন্য সংকল্প পত্র জারি করেছে। যশস্বী নেতা গৃহমন্ত্রী সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহজির নেতৃত্বে সেই সংকল্প পত্রে দিল্লির প্রত্যেকটি এলাকায় বিকাশ, উন্নয়ন, প্রগতি, সাধারণ মানুষকে তাদের সমস্ত সুবিধা এবং চালু থাকা সমস্ত সামাজিক উন্নয়নের কাজ আরো ভালো করে করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনারা দেখেছেন দিল্লিতে একটা পুরো সরকার জেলের ভিতরে গেছে, মুখ্যমন্ত্রী জেলে,
ডেপুটি সিএম জেলে, হেলথ মিনিস্টার জেলে। আমাদের বাংলার সঙ্গে ক্ষেত্রে দিল্লির আপের মিল আছে। বাংলাতেও শিক্ষামন্ত্রী জেলে, খাদ্যমন্ত্রী জেলে, কয়লা চুরি, বালি চুরি, গরু চুরি, চাকরি চুরি। একজন মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি, তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে 51 কোটি টাকা উদ্ধার হয়। এই দুটো কারণে যাহা মমতা তাহাই কেজরিওয়াল, এদের দুজনের মিল আছে। ये लोग लोकसभा चुनाव का पहले एक गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन का नाम था इंगी। इट्स ए अपॉर्चुनिस्ट अलायंस। किस लिए गठबंधन बना था? एक ईडी सीबीआई को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को चालू रखने के लिए। दूसरा परिवारवाद, ये लोग का पास 4G है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से लेकर है। इसका पास 3G भी है, इसका पास 2G भी है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी 4G है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला 3G है। ये लोग का पास 3G है। तमिलनाडु में करुणानिधि से लेकर, स्टालिन से लेकर उदयनिधि तक। ये अभी केजरीवाल जी है, भाभी जी भी है। और बंगाल में आंटी भी है और भतीजा भी है। ये लोग परिवारवाद को रक्षा करने के लिए एक अनहोली अलायंस बनाया था। और तीसरा, ये लोग तुष्टिकरण का राजनीति करता है, तोषणের রাজনীতি। কয়েকদিন পরে শ্রী শ্রী পঞ্চমী বাঙালিরা জানেন মা সরস্বতী পুজো আমরা করি বাড়িতে, স্কুলে সরস্বতী বাগদেবীর পুজো হয়। শ্বেত শুভ্র দেবী, নতুন নব বাচ্চারা হাতে খড়ি দেয়। আমরা সবাই স্কুল, বিদ্যালয়, ক্লাবে, প্রতিষ্ঠানে যাই, আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিই। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গের হালত কি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গত 24 সালে দুর্গাপূজা করতে পারেনি বহু জায়গায়। ফালাকাটা উত্তরবঙ্গ, সেখানে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বলা হয়েছে উলুধ্বনি নট, শাঁখ বাজানো নট, ঢাক বাজানো নট আমাদের এলাকা। কলকাতার গার্ডেন রিচ, যে গার্ডেন রিচকে একটা সময় মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম বলেছিলেন ইহা ভি এক মিনি পাকিস্তান হ্যায়। সেখানে আমাদের চণ্ডী পাঠ, গায়ত্রী পাঠ, মন্ত্র মাইক বন্ধ করিয়েছে। আপনাদের শুভেন্দু নিজে গিয়ে ওদের বুকের উপরে দাঁড়িয়ে মাকে আরতি করে এসেছি, বলেছি হিন্দুরা মরে যায়নি। হিন্দুরা তাকত দেখাচ্ছে, হিন্দুরা তাকত দেখাচ্ছে। কারণ আমাদের হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই আজকে চলছে। আপনারা দুর্গাপূজার হাওড়ার শ্যামপুরের লোক করলবাগে থাকে। আপনারা শ্যামপুরে কি হয়েছে বিজয়া দশমীর দিন? 5টা দুর্গা মাকে ভেঙেছে, হ্যাঁ কি না বলুন? কালী মাতা, দিল্লির কালীবাড়ি বিখ্যাত। গতকালও আমি নফরগঞ্জে গেছি, সেখানে কালী মাতার মন্দির আছে। বাঙালিরা সেখানে করেন, অন্যরাও আসেন, সব হিন্দু আসে। আমি গন্ডাতে গেছি, বিরাট কালী মন্দির, মাকে পুজো দিয়েছি, মাথায় সিঁদুর টিকা লাগিয়েছি। কালী পুজোতে কলকাতার রাজা বাজারে কালী ঠাকুর ভাঙা হয়েছে। গোদাগরি লক্ষ্মী পুজো বজবজে ঠাকুর ভাঙা হয়েছে। কার্তিক পুজো বিখ্যাত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। মুর্শিদাবাদের কেউ আছেন এখানে? আপনারা জানেন ওখানে বেলডাঙ্গার কার্তিক পুজোতে
50টা মন্দির ভেঙেছে এই জিহাদিরা। আজকে কলকাতা এখানে গতকাল একটি আমাদের নদিয়া জেলার অনেক মানুষ থাকেন হরিণঘাটার নগর উখড়াতে, সেখানে গিয়ে বলছে সরস্বতী পুজো করা যাবে না। আজকে পশ্চিম বাংলায় যে হাই অ্যাপিসমেন্ট হচ্ছে, रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिया घुस रहा है, बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है। भारत बांग्लादेश का साथ 4000 किलोमीटर हमारा सीमा है, इसमें बंगाल में आता है 2200 किलोमीटर। आप सुन लीजिए, एक पश्चिम बंगाल की ममता की सरकार 596 किलोमीटर एरिया में बीएसएफ को जमीन नहीं दिया है फेंसिंग बनाने के लिए। इसलिए पश्चिम बंगाल आज सप्लाई लाइन हो गया। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं है, लेकिन इसका साथ दिल्ली का भी संपर्क है। पश्चिम बंगाल से खुला हुआ बॉर्डर से रोहिंग्या मुसलमान आ रहा है। कहां आ रहा है? पूरा देश में आ रहा है, खास करके दिल्ली में आ रहा है। पिछले हफ्ता सियालदा रेलवे स्टेशन में 3 लोग पकड़ा, वो रेलवे पुलिस ने पकड़ा, आरपीएफ ने। कौन है वो लोग? वो लोग सीधा बता रहा है 20,000 रुपया ब्रोकर को दिया, बंगाल में घुसा दिया, हम लोग दिल्ली जा रहा है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर है म्यांमार में। ये लोग सब आ रहा है, दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहा है। और केजरीवाल की सरकार, बेईमान की सरकार, ये लोग को आधार कार्ड, एपिक कार्ड से लेकर, रेशम से लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर से लेकर, प्रधानमंत्री जी का रेशम से लेकर सब दे रहा है। और दिल्ली हमारा देश का राजधानी है, राजधानी आज खतरे में है। इसका काम ममता बनर्जी कर रहा है। जितना जमात, जितना रोहिंग्या को घुसा रहा है और पूरा दिल्ली को बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहा है। इसलिए आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा नेता है, हम लोग दुष्यंत जी को मानता है राष्ट्रीय नेता है। कितना नंबर है पीएम में? किसका नंबर है बोलिए? किसमें वोट देना है? कमल के निशान पर 1 नंबर। बड़ा नेता यह जो सीलिंग का दिक्कत हो रहा है, অনেক ব্যবসায়ী বলেছেন বাঙালিরা যে কর্পোরেশন এখানে আপনাদের করছে, এই নেতাকে জেতান। আমি গ্যারান্টি থাকলাম আমার সমস্ত ব্যবসায়ী বাঙালিদের কাছে, সমস্ত বাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছে শুভেন্দু অধিকারী গ্যারান্টার থাকলো বিশ্বজিৎকে জেতান। এমসিডির কমিশনার সরকারের লোক, एलजी सरकारेर लोग हमारे एमएलए साहब के जितान। बड़ा नेता मोदी जी ने खुद सिलेक्शन किया, उनको जिताइए। आपका व्यापारी को जितना दिक्कत है, जो खासकर के बंगाल से आया हुआ व्यापारी है, उसका जो सीलिंग का जो डिस्टर्बेंस है, सब समाधान दुष्यंत गौतम जी भी करेगा, हम लोग उनका साथ रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरियाणा का जीत हमारी है, हरियाणा का जीत हमारी है, महाराष्ट्र का जीत हमारी है, महाराष्ट्र का जीत हमारी है। আমি আপনাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই যে আপনারা জানেন যে দিল্লিতে মাননীয় এলজির ইনস্ট্রাকশনে এখানে রোহিঙ্গাদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দিল্লি পুলিশ নিচ্ছে। আপনাদের এখানেও বাড়িগুলোতে আসছে,
আপনারা পুলিশকে কোঅপারেট করুন। একটা জিনিস শুনে রাখুন, শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী দুটো আলাদা। যারা রোহিঙ্গা মুসলমান মমতা পাঠাচ্ছে, কেজরিওয়াল নিচ্ছে, আর জাহাঙ্গীরপুরীতে হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে পাথর ছোড়ার কাজ করছে। আপনারা জানেন তো, যারা জেলে আছে তার নাম হচ্ছে ফিরোজ। ফিরোজের বাড়ি মেদিনীপুর। এই জাহাঙ্গীরপুরীতে হনুমান জয়ন্তীর দিন যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, তাতে পাথর ছোড়ার কাজ ওরা করেছে। আমি আপনাদের বলছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি, তারা বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য সিএএ কানুন পাস করিয়েছেন। কবে? 2019 সালে। কেন? বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে 1947 থেকে অদ্যাবধি 2 কোটির বেশি হিন্দু শুধু ধর্ম বাঁচানোর জন্য এক কাপড়ে পলায়ন করে এসে আসতে বাধ্য হয়েছে। সিএএ কানুন কি আছে? সিএএ কানুনের মধ্যে বলা আছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যারা আসবে তাদেরকে ভারত শরণার্থী হিসেবে সহ নাগরিকের মর্যাদা দেবে। আপনাদের কাছে পুলিশ, দিল্লি পুলিশ আসে অনুপ্রবেশকারী খোঁজার জন্য, শরণার্থী খোঁজার জন্য নয়। सीएए তে कारा एलिजिबल? सीएए के अंदर कौन कौन आता है? 1 हिंदू, 2 क्रिश्चियन, 3 सिख, 4 बुद्धिस्ट, 5 पारसी, 6 जैन। এই কমিউনিটি গুলোই আছে। অর্থাৎ বুঝতে পারছেন, আমি অ্যাসিওর করছি আমাদের বাঙালি হিন্দুদের, দিল্লি পুলিশ আপনাদের জন্য আসে না। ইউ আর সেফ আন্ডার দ্য সিএএ। সিএএ তে মোদিজি আপনাদের সুরক্ষিত করে গেছে। আজ আফগানিস্তান, পাকিস্তানে শিখ, হিন্দু, জৈন, পার্সিদের শূন্য করে দিয়েছে এরা। বাংলাদেশেও তাই করতে চায়। বাংলাদেশ দেখেন তো টিভিতে, মোবাইলে দেখেন তো, বাংলাদেশে 47-এ হিন্দু পপুলেশন ছিল 33%, 71-এ হলো 22, আর এখন বাংলাদেশে হিন্দু আছে only 7। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হচ্ছে। বাংলার এক মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম বলছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গে 33 আর ভারতে 17, জনসংখ্যা বাড়িয়ে আমাদের দখল করতে হবে। যদি ওদের পপুলেশন 50% ওভার হয়, তাহলে কি চলবে? বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের সংবিধান চলবে না, চলবে সারিয়া কানুন আর মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। তাই আজকে বাংলাদেশের হিন্দুরা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছে। 600 মন্দির ভেঙেছে। আপনারা এর বদলা নেবেন না। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, তখন কেজরিওয়ালের মুখ খুলে না। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে কংগ্রেসের মুখ বন্ধ থাকে। একমাত্র নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, আমাদের হিন্দু হৃদয় সম্রাট, বিশ্ব নেতা, তিনি বাংলাদেশের হিন্দুদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। তাই যোগীজির যে বাণী, बांटेंगे तो काटेंगे, और मोदी जी के भाषण महाराष्ट्र, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा। बांटना मत, बांटिए मत, सब एक साथ वोट करना। देश को मजबूत बनाना है। 2047 जब देश 100 साल हो जाएगा, विकसित भारत तब होगा जब दिल्ली विकसित होगा। और दिल्ली में विकसित बनाने के लिए एक ईमानदार, राष्ट्रभक्त जो सरकार चाहिए, वो सरकार
नरेंद्र मोदी दे सकता है, दूसरा कोई आदमी नहीं दे सकता है। इसलिए आप सब वोट एक साथ सुबह सुबह पहले वोटदान, उसका बाद जलपान। 5 तारीख को वोट कीजिए, 1 नंबर बटन दबाइए, कमल के निशान पर वोट दीजिए। हमारी राष्ट्रीय नेता दुष्यंत गौतम जी को भेज दीजिए। दुष्यंत गौतम जी बहुत बड़ा जिम्मेदारी का साथ दिल्ली को विकास करने के लिए और जितना संकल्प पत्र में बीजेपी वादा किया सब पूरा करने का काम भाजपा ही करेगा, एनडीए करेगा। आप देख लीजिए, राजस्थान में 500 रुपया का गैस भजनलाल शर्मा ने बोला था, दे दिया। आप देख लीजिए, उड़ीसा देखुन अपनी 50,000 টাকা মা দিদিদেরকে বছরে সুভদ্রা যোজনাতে बीजेपी सरकार दीचे मोहन माटी। आप देख लीजिए, हरियाणा में 100 रुपया चालू हो गया, यह भी 2500 रुपया महीने में हर दीदी बहन माता को मिलेगी। 500 रुपया को गैस मिलेगी। और आयुष्मान भारत ममता बनर्जी चालू करेनी और ये बेईमान केजरीवाल चालू करेनी। আমরা 10 লক্ষ টাকার ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিল্লিতে দেব। আর এখানে যিনি এমএলএ আছেন, কাউন্সিলর আছেন, তিনি করলবাগ এলাকাকে কি করেছেন? রাস্তাঘাট পার শেষ হয়ে গেছে, ব্যাপারীদের ক্ষতি হয়ে গেছে, ইলিগাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন और काटमानी लूटपाटी आम आदमी पार्टी, ये लूटपाटी को हराना है। और यहाँ का जो एमएलए है उनको भारी वोट से हरा के आप दुष्यंत गौतम जी को जिताइए। ये विनती का साथ मैं मेरा बात यही खत्म करता हूँ। दुष्यंत गौतम जी का भाषण सुनना चाहिए। अगले 5 साल उनका लीडरशिप में करलबाग में काम होगा। আর জেতার পরে আমি সব বাঙালিদের নিয়ে দুষ্যন্ত গৌতমজির কাছে যাব আর আদায় করব আপনাদের যা যা পেন্ডিং আছে। আম আদমি পার্টি করেনি, আগের কংগ্রেস গভর্নমেন্ট করেনি, সব কাজ আদায় হবে। উপরে মোদিজির গ্যারান্টি আর বাঙালিদের জন্য মমতা ব্যানার্জিকে নন্দীগ্রামে হারানো শুভেন্দুর গ্যারান্টি থাকলো। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। हरा 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 भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। दुष्यंत गौतम जी अपना भाषण रख रहा है, सुन लीजिए। शुभेंदु जी को जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के। मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले एक बात आपके सामने रखूंगा कि आपने देखा होगा कि मोदी की गारंटी पूरे देश में नहीं पूरे संसार में चल रही है। और उसकी गारंटी, मोदी जी की गारंटी के ऊपर, क्योंकि आप सोने के व्यापारी हैं, सोने का व्यापार करते हैं, स्वर्णकार है, गारंटी जैसे सोने के ऊपर हॉलमार्क लगता है तो पक्का हो जाता है। यही करते हैं ना, सब कहते हैं हॉलमार्क। मैं हॉलमार्क का मोहर लेके आया हूं, ये मेरी हॉलमार्क से मेरी गारंटी का। इन्होंने इनकी मोहर लग गई है। जो भी शुभेंद्र अधिकारी जी ने कहा है, मैं पक्का संकल्प करके कहता हूं कि एक एक चीज वैसे ही पूरी करने का काम करूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जो कहते हैं वो करते हैं। हमें सशक्त भारत चाहिए, हमें मजबूत भारत चाहिए। और हमें मालूम है कि मजबूत भारत जब तक नहीं बन सकता, यहाँ पे रहने वाला नागरिक मजबूत नहीं बनेगा। और उसको मजबूत बनाने के लिए सारी समस्याएं जो उसकी दैनिक की हैं, अभी रविंद्र गुप्ता जी बता रहे थे कि सीलिंग की है। मैं दावा करता हूं, संकल्प भी लेके कहता हूं कि कोई माई का लाल आने वाले समय में आपको किसी प्रकार से भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सीलिंग भी नहीं होगे
और कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये आपका देश है, ये हमारा देश है, ये सबका देश है। और मेरा संकल्प है 2047 का भारत आपके बच्चों के सपनों का भारत होगा, जिसमें आपके बच्चे महसूस करेंगे ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने 22 राज्यों का 22 देशों का सर्वोच्च सम्मान जिसको मिला है। आप वेस्ट बंगाल से यहाँ पर आए, अनेकों ने एक इच्छा लेकर आए। 12 साल से यहाँ जो सरकार बैठी है, जो सरकार आपको पीने का पानी तक नहीं दे पाई, जिसने आते ही कहा था मैं आपके घर में नल दूंगा और नल में जल दूंगा, आप ओक लगा के पानी पी सकते हैं। और मैं आज आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताता हूँ, दिल्ली के अंदर 20,700 लोग मर चुके हैं गंदे पानी के कारण, गंदे पानी के कारण मर चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ